Sari kaham joto khapang ni takuk tai bukuk song sini chobani joto warriors ro tai rangsak ti sini Tiprasa joto non ani khane hamjakma tai chobani chibai blai ke hambai marwo tai tongthokmani khobor ni bage ang tiri nong ni buskango live Facebook live haino haima faifika norok saimang khana tini 4th November 2025 Indian capital Delhi wo Constitution Club of India wo kaisa press briefing khlaijakna sini habubagra His Highness sini Maharashtra ni netritwe presence o tongwa jaga sini Honorable Chief Minister sini Conrad Sangma sir NPP ni National People Party ni National Working President sini James Sangma sir tai a jaga presence tongo sini former BJP ni National Spokesperson tai former Cabinet Ministers of Nagaland Monomoki Konsa over haikeno sini Assam ni People Parties of Assam sini Daniel Langthasa sir bobo tongo over haikeno sini Tipramo thani Honorable President sini sir Bijoy Rankal over haikeno National People Party ni General Secretary botongo tini blaike historic sal Tiprasa ro blaike kapal kaham sung tini generation sok blaike kapal kaham over high is a historic kaisa oitihasik pura uttar purbanchal ebaka northeast mil with hansang laimani sal kwangma borok jefur sung thansani kok sawo mazak khaijaka sung national political party rok bai Tripura tongoi tongne political party rok bai Tiprasa no se thansa khaimania kok kotor salayo tabo northeast no se thansa khlaine hinai oba hairo kok sajaka কিন্তু আং তিনি সানানি মুসুঙ্গু যেভাবে তিনি শুনো অপমান খাইজাখা ত্রিপুরা হাস্টেও সিনি থানসানি বিরোধ খাইজাখা আবহাই বড়রকনি বাগে তিনি কাইসা ক্রাক জবাব অবনো কাইসা ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি পুরা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি নর্থ ইস্ট নি মিলুই কাইসা কতাল পলিটিক্যাল পার্টি খাইজাখা হাইসি একটা টাইমও sini Greater Tipraland issues no sung ekmatro sini Tripura hasteo simisa obono kokti sari tonu o Greater Tipraland issue no sara Tripura ni Tiprasa rokno thansa khai kok sarui tonu sung ataimo wana o 545 জন MP tongo India wo Lok Sabha Parliament 245 জন MP tongo Rajya Sabha wo bahai ke borok no sini o nangkuk mani important Greater Tipraland issue no kok sainai kintu tabuk tamonuk kha শুধু ত্রিপুরানি যে বাউন্ডারি ও সিনি অব বাথাগলিয়া ত্রিপুরানি বাউন্ডারি ন ক্রস খাইয়ে এমনকি উত্তর পূর্বাঞ্চলনি ভিন্ন যত স্টেট টংমানি আজাগো গ্রেটার টিপ্রালেন্ড ni যে নাংকুক টংমানি Tiprasa রকনি বাই kokti sane bagai তিনি থানসাং খাইছি তিনি নাগাল্যান্ড নি মনোমুখী কনসার গ্রেটার টিপ্রালেন্ড ni kok sanan bagi তিনি খা কোয়ার খাই বব রাজি হাইছি তিনি মেঘালয় নি মুখ্যমন্ত্রী সিনি বরম গনাং কনরাড সাংমা স্যার বো তিনি রেডি ন্যাশনাল পিপল পার্টি নি যে বংনি ন্যাশনাল ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সিনি জেমস সাংমা স্যার বো রেডি তিনি পিপল পার্টি অফ আসাম সিনি দানিয়েল লাংথাসা স্যার বো তিনি রেডি ওবা হাইকে তিনি যে ঐতিহাসিক থানসাংমানি সিনি জেনারেশন সক ব্লাইকে ভাগ্য কপাল কাহাম তাই যে খরাং ন তুই সং তিনি ওয়ানা জাগি তং পার্লামেন্ট সাব কক সানাই তিনি নর্থ ইস্ট নি সারা লিডার্স অফ থানসাংই তিনি কাইসা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম কাইসা সেম এন্টিটি নি বাগি তিনি ফাই তংমানি বাগি সং বরক ন ব্লাইকে খা কাহাম জানগো sini ha bubagrano sung paiflaya hambai bkhabai blaike hambai maru jotto sara Tiprasa rok blaike proud feel khayo ha bubagrani bagai sung bini bagai taibo diayo
bono ishor bhagwan je sini kaitor taibo umor kolok khai tonitu sini ha bubagrani leadership be buskangni salo sung phiokma mansitu tai je tabuk northeastern region as a political platform bo tini formation khlai tongo o platform ni bising tinyo sung yok sama mansitu haisi tini ang sanani musungu baksa borok rang khoksa khokni 500,000 2000 5000 ni bagai নিজেনি বসানি ফিউচার ন দাও রুই ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টিও থাকিতো কিন্তু তিনি তামো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি রক পর্যন্ত আছে তিনি ও আঞ্চলিক পার্টি যে তাবো খ্লাইজাগি তংমানি কাইসা ন্যাশনাল পার্টি খ্লাইজাগি তংমানি অবনো তিনি সারা ইন্ডিয়ানি বড়রক ও থানসানো নুগুই সরংলাই তংগো ও থানসাও ফাইনানি বাগি নাই তংগো যে জাগো নাগাল্যান্ডনি বরক ত্রিপুরাল্যান্ডনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি কক্তি সানানি বাগি তিনি রাজি যে জাগো মেঘালয়নি মুখ্যমন্ত্রী তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কক্তি সানানি বাগে রাজি অথচ সিনি বাক্সা ত্রিপ্রাসারক খকসা খংনি রাংনি বাগে পোস্ট পজিশননি বাগে ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টিনি গুলামি তাবো খাইতং ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টিনি ইয়াকুং স্লাগৈ তাবো তংই তং হাইসি আবনি বাগে আং কইনানি মুসুঙু বরক ন শিক্ষিত জ্ঞানী সিনি ইন্টেলেকচুয়াল বরক রক্ত হাইসি অবহাই জরাও হা বুবাগ্রানি নাহার মুনো কেবো তা কেবেং থু বরংস যতন ফাইয়ে পাল বাক্সাকে লগিরে থাইকলাই হাইসি তিনি 5000 10,000 নি বাগে নিজেনি জেনারেশন নি নেক্সট সিনি বসাবতি ন অলঙ্গতি সুকাকমা হাইকলাই হাইসি অবনি বাগে তিনি जों ब्लाइ ब्लाइके हामबाय मारो जों सिनि कनराड सांमा सारनो ब्लाइके हामबाय मारो बखाबाय सिनि मनमोहन किकन सारनो जों बखाबाय हामबाय मारो सिनि दानियल लांथासा सारनो ब्लाइके बखाबाय हामबाय मारो सिनि जेम्स सांमा सारनो ब्लाइके जों बखाबाय हामबाय मारो हाइसि तिनि सिनि ऐतिहासिक जे थानसांमानि ऐतिहासिक जे सिजाकमानि अबनि लाइबुमानि बिसिं तिङो जों तिनि तिप्रासार yok sama manai जों खाखायो ताइ बसकांनि सालो ताइबो तिनि नरक खाना खाना प्रेस ब्रिफिं नि बिसिं तै सिनि सार कनराड सांमा ताइ सिनि हिज हाइनेस बुबाग्रा तामकक साका बसकांनि सालो जे चिकन पॉलिटिकल पार्टी नॉर्थ ईस्ट तंगमानि जे नॉर्थ ईस्ट नि पॉलिटिकल रीजनल पार्टी नि जे सेम आइडियोलॉजी नाहारमुं वानसुकमुं नॉर्थ ईस्ट नो कासारनानि नॉर्थ ईस्ट नि देप्राइब एंजांनि बागै खरांथि साननानि हनि वानसुक तंनाय बरकनि जत्त जागावनो अ खरां सगैनियाव थानसानि ताइ बरक नबो बसकांनि सालाव चापजाकनानि बागै कक साजाकना हायसि दिनै हाग्रामा सार जों साइमानो बबो जोंनो सपोर्ट खायनानि बागै अलरेडी कक ओंखा दिनै एसामाव गोबां चिकन पॉलिटिकल पार्टी तिवारक बरक सपोर्ट खायतङ दिनै मिजोरामाव सिनि लालदो हमा सं बरक तिनि सपोर्ट खायनानि बागै कक ओंगै तङ नागालैंड सिनि नेफि रिउ जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बरक सपोर्ट खायनानि बागै रेडी तङ इनका आं तिनि कयनानि मुसुं सिनि खापांनि रांसाकनि सिनि तिप्रासानि लीडर नेशनल पार्टीआव खलाय तंनाय र जुदि मेघालयनि खरकसा मंत्री मेघालयनि सबसे टॉप चीफ मिनिस्टर सिनि बागै कक सानानि बागै राजी तङ के नागालैंड सिनी नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी नि तंगै तंनाय याकारै दफानि बागै कक सानानि बागै रेडी इंगुंकाय व्हाई नॉट यू व्हाई नॉट वी व्हाई कान वी हाइसि जों तिनि साकनो सोंथाय साकनो वानसुकताय ताइ बसकांनि सालो जों अ जे थानसांमानि जागा जागाव जों नॉर्थ ईस्ट नि जत्त जागावनो थानसाके कैंपेन खायजाकनाय ताइ सारा त्रिपुराव जों बसकांनि सालो YTF TISF TWF तिप्रामथा जत्त वारियर्स रक नंखनाय जों बसकाङो अ जे न्यूज गुड न्यूज तंथकमानि खबर खाकसांमानि खबर मोथांजाकनानि खबर अबनो जों पाराव पुसगैरिनाय पाराव अकक थाइनो सानाय पाराव बाहायके सिनि मकल बाय थाङो तिनि नॉर्थ ईस्टार्न रीजन थानसांमानि जों नुखा अककनो जों तिनि सानाय हायसि आं ब्लाइके हाइनहाय हामबाय मारो ताइ जत्त सिनि वारियर्स रखनो जत्त सिनि रांसाकनि तिप्रासा रखनो आं कयो नरकबो DID नरकबो सुरि मुंगो तंदि नंनि प्रेयार तंदि नरक खुलुमा जागा तंदि नरक सुरि सान्दि जाते बसकांनि सालो एई नॉर्थ ईस्ट नि जे काइसा प्लेटफॉर्म जों फाइमामानि हा बुबाग्रा सं
taibo umor logoi tongoi buskangni sala sungno fiok mungri manani bagi tini Delhi o sungkok khana jage ekta time ungui tong MP kaisepone kuni regional political party ni tini 25 ta MP tong Northeast including Sikkim total 25 ta MP tong buskangni sala ei 25 ta MP rokni bisingo sinoro juri 5 hoite 6 ta MP phaikyange parliament o sini political party je tini katal formation ng tongo o political party sara kuno borok kuno ব্যক্তি India o pradhan mantri saimang lakhaisi kuno ব্যক্তি India o home minister saimang lakhaisi tini BJP political party ni 240 tabuk present tongoi tongo buskangni salo 240 ni drop ungnai 170 hoite 200 hai seat ungnai congress ni seat hoite bari uimano I zorawo Northeast ni je tini political party formation khlaijakpani sini support jesake pano nangnai a time sun greater tipraleni kokno parliament to kokti sajaktai haisi tini Aam Aadmi political party ni bongni spokesperson Sanjay Singh sini greater tipraleni kok soi Singapore khatong thogo haisi Delhi high jagawo sini bai kokti saune tabuk sara Northeast ni leaders of sini bai kokti sanani bagi rajing ja khaisi ambagi sung blai ke tong thogo khaksango tai o good news no ang white tabli joto warrior sokno koinor pisarna ni bagi o kokno pusowiri na ni bagi tai joto BC chairman sini 587 tongmani including the 8 body tongnero joto no para thangi sini borok no thansani kokno ma pirnai bahai ke sini o thansano subaina ni chai togui tong a kokno sum sanai 7 tarigo sini program no jebabe ka suna nai tongo jesapan ka suna nai di Northeast ini thansangkha Northeast abo ekotangkha buskangni salo sung o je thansani fan thansani boyar thansani nokbar sara India o pisana pura entire world tini nugui tong haisi blai ke hambai haino hai Maharaj ayoglok thu sar Conrad sangma ayoglok thu Monomon Kikon sar ayoglok thu James sangma sar ayoglok thu Bijoy Rangkol sar ayoglok thu Daniel Langthas sar ayoglok thu oba haikeno sini Tiprasa ayoglogui tong thu blai ke hambai